Andito tayo sa pwesto ni Boss MJ, Boss Chris, Boss Franco, saka si Boss Mako. Check natin yung madala nila ngayong Sabado dito lang Malabon Pet Market. Si Boss Elias po nandito, kumakain lang po siya. Albino, normal. Saka Pablo Opa Split Ino. Pablo Opa Split Ino. 1.5 lang, dalawa na yan. 1.5 per na. Oo. Lalaki yung Pablo. Yung Pablo po yung kak, albino po yung hen. O back to back albino Opa. Pinamumula ka rin naman. 3,000. 3K po dito ha. Green Opa Pale Palo. Tsaka green pale. Kano? 1.5 yung dalawa. 1.5 per na. Di ba mas mga kahit 1.3 na lang. O pwede sa 1.3. Sagad na po yung 1.3 ha. Baka hanapin nyo si 1.2. Wala, Pastel Opa Split Ino. Sa Pastel or Par Blue. Pastel Par Blue. Magkano Par Blue? 2,000 lang yung lahat na yan. Lahat po ito 2,000. Dalawang Lutino. 2 Lutino. Split Opa Ipka. Split Opa if boy. Tapos meron isang Aqua Opa B2. Split Ino, DNA hen. Awa Opa Bito Split Ino DNA hen. Magkano yun? 6,000. 6K. Isa itong puti, Albino Opa lang. Albino Opa hen magkano? 1.5 lang yan. 1.5. Etong 2 Lutino magkano? Kahit 1.6 yung dalawa. 1.6 na lang dalawa. Green Opa Pale Palo. 1.5 yung dalawa. 1.5 dalawa. Desino hen tsaka Crimino na kak. 2,000 yung dalawa. O 2K po rito. Pair po ito. O pair na po yan. Crimino Opa Line. Handcuff na yan. Henkak. 8,000 yung dalawa. 8K. Pair na? Oo, pero. O pair na po yan sa 8K nyo. O malinis yan. So, Wild type GP. 2K yung dalawa. 2K. O pair na. Pablo Opa Dilute. 3,000 yung dalawa. O 3K na rito, pair na. O focus natin yan para makita nyo yung dilute. Bio Ewing, Dan Follow. Kakyan, split opa, kakyan, pero O split Opa. If kak, pero kak na daw po ito ha. Kaya split Opa na yan. nangangasawa na. O nangangasawa na daw to ha. Ito, Pablo Opa, split dan. Pablo Opa split Dan. DNA kak. Dito, 2.5. 2.5. Negotiable pa naman yan. O yung presyo na ito, negotiable daw ha. Ito magkano to? Ito, 3K. O 3K po ito ha. Negotiable pa. Yung presyo ha. Ito, normal lang. Green, split opa, split ino. Green, split Opa, split Ino. Green figure, split ino, yung hen. Tsaka Green Fisher, split Ino. Yung hen po yan. 1,000 lang yung dalawa. Kung 1K lang dito dalawa. O project, Tino. Ino opa. Tino Opa. Dito po, Green opa, hen. Green Opa Line hen, 400. Wild type na lalaki. Wild type GP Kak, 2,000. 2K. O, maitim na yan, no? O, Dan Follow po ito, ha? Hindi siya opa line na. O, hindi po Opa Line. 3,000. 3,000? Oo. Etong kabila. Isino Par 2. Desino Par Blue. Okay, 1.5. Pair sa 1.5 mo. Perso na to. Blue Perso, 800. Dalawa na yon. 800. Par Blue Pale Follow. 1.2 yung dalawa. 1-2, pair. Yellow Bull Opa. Lutino, split opa, ipka. Lutino Split Opa. Ipkak. Pala yan. Ha? Sure split. Sure Split. Lalaki na lalaki. Kak na daw para yan, ha? 2,000 na yung dalawa. O, 2K lang po dyan, dalawa. Etong Bayo. Yung perso, 800. Bayo Perso, 800. Nag-guess mo rin, ano? Dan Palo Opa.
O, 4K po yan. Opa na yung head yan, head. O, hen daw po yan, Opa. Opa pay. Bayo Opa Pale. Yun. Blue Opa pay. Blue Opa dilute. Okay. Tapos Blue Opa Dilute, possible pale follow. tungay lang yung dalawa na yan. O, dito, 2K na lang to, dalawa. Lutino, split Opa. Green Opa Filipino. Green Opa, split Ino. 2,000 lang yan. O, dito, 2K lang po ito. Par Blue, Opa Dilute. Possible hen. Possible hen. Possible pay. Possible pale follow. Ito. Magkano to? 1K na lang. 1K na lang daw yan. Ito, Dilute. Dilute yung back to back. Isang blue, isang blue. Ayun din. Bayo Opa Dilute, tsaka Blue Opa Dilute. 1.5 yung dalawa. 1.5, dalawa na. Post-pay din yan. Possible pale follow pa. Bayo Opa Dilute, tsaka Move. Boom Opa dilute. Opa Dilute. 1.6 yung dalawa. 1.6? O, 1.6 po ito, ha. Yan. Ganda mo na vibes yan. Ganda ng bayo niyan. Malinis sa ulo. Green Opaline, pale follow. 1.5 lang yung dalawa. 1.5. Bulls Yellow Opa, split Ino, split Par Blue. 2.5 yung dalawa. 2.5, dalawa na. Project Filipino Opa. Project Lutino Opa, Filipino Opa. tsaka Crimino Opa. 2.5. O, 2.5 lang to. Pair. Par Blue Opa, pale follow. 1.8 yung dalawa. 1.8 lang dito. Back to back Crimino. Filipino Parso. Crimino Par Blue. 2.5. Pair. Yellow Bull pair. Pera pare. Dalawa available. Magkano pair? 800 lang ate. 800 lang ang pair. Meron na kayong Yellow Bull. Pares na yan. Ayan, lalaki ng sukat. Ito malas malaki ata to kaysa dito. Pero malaki na rin yung size nito. Kahit 1.5 yung dalawa. O 1.5. Isang pair. O dalawang pair. 1.5 na ha. 2 pairs sa 1.5 mo. Yellow Bull pair yan. O. Yan. Lutino Opaline. Hen. 2K. 2K. Tapos, pastel. Blue. Filipino. Pastel blue. Split Ino. O5 siya. Pero Split o 5 cock. 800 lang. 800 na lang daw yan. Dahil sa 2.5. Lutino Opa is 2.5 po ha. Green Opa Dilute. 1.8. 1.8. Par Blue. Split dan. Split dan. Violet O5 split dan. Bayo Opa split dan. 2,000 lang yan. 2K lang daw po ito. Green Opa Ewing. Pair po ito. 800 lang. 800 lang. Kahit 700, sige. Uy, 7 na lang agad-agad. Pares po ito ha. Sabuyin na. Ganun pala pagkatapos lang kumain. Oh. 1, 2 yung dalawa. 1 to lang to. What the havoc? Crimino Opaline. Ano? 8,000. 8K. Ganda naman itong Crimino Opa. Par Blue Opaline Dilute. 1.5 lang isa dyan. 1.5 ang isa. 3K dalawa. Minute o may kak. 1.5 lang isa. O, cock or hen. 1.5 lang isa. Bulls White Opa. Oo. Babae parehas. Same hen po yan. Magkano dyan isa? 800. 800. Dito sa Pablo, Filipino. Pablo Opa Split Ino. 1, 2. 1.2. Green Opa Filipino. Green Opa Split Ino. 800. 800. Itong pula mata. Ayan, follow visual. O, visual, move, dan follow. Opa. Opa line. Tapos Pablo Opa Split dan. Magkano dyan? Yung pair na yan, ano lang to? 5K. 5K. Fair na. Pablo, yung Opa line. Pablo Ewing Opa Split dan follow. Yung blue Opa split dan. Saka yung Blue Opa Split dan. Fair yan. Magkano?
3K lang yan. O, 3K lang po yan pair. Yung green normal lang, 200 lang. Yung green na nandyan, normal lang daw po yan, 200. Lutino Opaline, 4,000. 4K. Cocktail, Pearl, 800 lang nga isa dyan. O, pili lang kayo dyan. Pag dalawa, 1,600. Pablo Opa Pale Palo, 1K ang isa. 1K lang po isa dyan. O meron dito, Green Opaline, Split Ino, pair. Magkano? 1K isa? O 1K lang po siya dito. Pero yung naghahanap ng matingkad na ulong pagkapula, meron dito. Pair na to? O pair na po ito ha. Split Ino po ito, Green Opa. 2,000 bali ang pair. 2K ang pair. Split Ino pa. Aqua Opa, Aqua Opa B1. B1. Pail. Ito. Split to. Ito naman po, split pail yan. Magkano yan? Yung pail, yung Aqua B1 Opa, tsaka split pail, Aqua Opa pail, 1, 2, 12 mil, tatlo? Hindi, dalawa lang. Dalawa lang? Isang pare. Isang pair, 12 mil, Yung isang 12K. Yung isang Aqua Opa B1 na split ino. Yan, Aqua Opa B1 Split Ino. O kak po yan. 6K lang yun. 6K lang. Ito ang B2. Yung dito na Fisher. Aqua B2 Fisher. Pero babae na, thank you eh. Basta split ino lang yan. Possible Ino. 2.5 na lang. 2.5 na lang daw po yan. O yung mga naghahanap ng murang Aqua, meron dito 2.5. 2.5 lang yan. Ang ganda ng Aqua Opa B1 Pale Palo. O, yan o. Yung tawag ito, Bulls Yellow. Yung kilo yellow face. Desino Yellow Face. Split Opa Iskak. Split Opa Ifkak. 30,000. 30K. Yung size niya kak, no? Tawa ka sa 30K ah. Kaya green Opa lang yellow face. Green Opa Yellow Face. Ganun din ang price. 30K ang isa? Negotiable yan. Okay. O yung presyo na yan, negotiable pa daw po yan, kaya wag po kayo manervyos. Sariling breed natin yan. And sariling breed po ito ni, walang iba. Siyempre, si Boss Elias po yan. O ayan na. Wala pang yellow face. Ang ganda naman ng Lesino Yellow Face, no? Vicino. Ang ganda, oh. Tinalo niya yung dalawang Green Opa Yellow Face, oh. Ayan, pag may nagustuhan kayo dito, lalo na to. Tawagan lang po si Boss Elias sa kanyang cellphone number po. 0932-426-9081. Ayan ha. Kung maka-reply agad, katrabaho tayo. Si Boss Yun. Si Boss MJ, pwede rin yung kontakin si Boss MJ sa kanyang Facebook. MJ Lucena, mga ka-birdie. Yung number mo, bigay ko na din. Oh, ilagay na natin number. And kay Boss Chris, pwede nyo pasyal yan sa Ibery. Si Idol Boss Chris, marami po yung alaga, mga high mute din. Konti na lang ba, naubos na? Eto na nga, oh. Ang ganda naman ito ay thumbnail, mga ka-birdie. Tayo mag-uwian na, basta anak, malaki na ba? Saan? Sa amin. Oh? O, uuwi na rin po sila. Ayan. Pan-thumbnail na lang natin to. Buwasan dito kami ulit. Okay.